Wis dipangan pisan arepan. Tarik tarik. Lah gede apung-apunge. Apa iku? Ping. Alhamdulillah. Jos. Jos gandos keting nggak apa-apa, yang penting setrek. Ya, buka. Buka bisa nggak? Nyocok. Pangan. Tunggu sik, ndelep. Apung-apungnya ra ketok. Nang nggon busa. Sikat. Aduh. Entar kene. Rodok tengah rono. Ditalor sik ah. Diolor sik. Ukul sithik. Oh. Alah, balik kene. Kenceng ke bilang. Ngangkut. Walah, entok no. Soto yo. Hah? Apa? Oh, udah dapat 2 ini ya. Nah, mantap. Alhamdulillah, mana nih? Aku buka aja ya. Saya mau masang gulung terus. Lah kok gak kena? Muncul.